और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। मंशियात के खिलाफ पामपुर पुलिस की मुहिम तेज हो गई है। इस हफ्ते 6 पुलिस का इस बारे में कहना है कि मंशियात के कारोबार से जुड़े अफराद को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा और पामपुर को जल्द ही मंशियात से पाक कर लिया जाएगा। एक रिपोर्ट। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पामपुर पुलिस ने इस हफ्ते में 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात जब्त किया गया। एसडीपीओ पामपुर इम्तियाज की सरबराही में एसएचओ पामपुर आदिल अशरफ ने कई नाकों के दौरान इन मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिस पर की बेहद सराहना की। वहीं पुलिस ने इस साल में अभी तक 20 अफराद को मंशियात फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 बदनाम जमाना मुजरिमों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आपको माँ की बात अच्छी नहीं लगेगी, बाप की बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको दुनिया में एक ही प्यारा बनेगा, वो वही बंदा जिसने ये आपको दिया और आप उसको ढूंढने निकलते हैं। एक बुरी आदत, बच्चों में आपसे कह रहा हूँ, ये बुरी आदत नहीं है। अब ये डेफिनेशन आप उस तक महदूद ना रखें that it is use of drugs. No, it is a disease. ये फिजिकल डिजीज है, ये मेंटल डिजीज है, ये साइकोलॉजी, ये सोशल डिजीज है। कोई बीमारी लगे, अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाता है। उधर पुलिस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कस्बे के मज़ाफ़ाती इलाकों में जाकर लोगों में मंशियात के खिलाफ आगाही प्रोग्राम चला रही है और इलाकों में जंगली भांग की काश को भी तबाह कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इलाके में मंशियात का खात्मा हो जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए पामपुर से सैयद मंसूर की रिपोर्ट। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में आंखों के मरीजों के लिए मुफ्त का इनेकाद किया गया, जिसमें कई मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। इस दौरान 50 से ज्यादा मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। ऐसे कैंप मुख्तलिफ गांव देहात में मुनक्किद किए जाएंगे। हमने तकरीबन 1 डज़न पेशेंट्स का आज सर्जरी भी की थी और उसके साथ साथ हमारा अभी स्क्रीनिंग कैंप चल रहा है नीचे ओपीडी में भी, जिसमें हम स्क्रीनिंग पेशेंट्स को कर रहे हैं, जिनमें से किसी को कोई डिफेक्ट या कोई आई साइट का मसला होगा तो उसको हम अकॉर्डिंगली उसके साथ ट्रीटमेंट देंगे, चाहे वो किस तरीके से होगा, चाहे सर्जिकल, चाहे लेजर। आज फील्ड में भी रखे हैं हर जगह पे। अभी तक हमने तकरीबन एसडीएच पामपुर में भी अभी तक 40-45 पेशेंट स्क्रीनिंग किए हैं और अभी ये स्क्रीनिंग कैंप ऑलरेडी ऑन गोइंग है। सुंजर मॉल कॉम्प्लेक्स श्रीनगर से एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर फजलुल हसीब इस दौरान मौजूद रहे। इस रैली में 18 बाइक सवार हैं और तकरीबन 130 मेंबरान इस ग्रुप का हिस्सा हैं। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने फ्लैग ऑफ करते हुए कहा कि हमें आने वाले दिनों में मजीद आमद की कंट्रीज के सयाह भी अब बड़ी तादाद में कश्मीर आ रहे हैं, जो कि एक खुशाइंद अलामत है। बाइकर्स को यहाँ बुलाया है, मुझे बहुत खुशी है कि गल्फ से भी हमारे टूरिस्ट आने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा बाइकर्स का ग्रुप है जिनसे मैं अभी बात कर रहा था। दे हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इनको बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है। दे हैव बीन टू सेवरल प्लेसेस। अब कल पहलगाम जो है इन्होंने विज़िट किया था, गुलमर्ग भी जाएंगे, आज श्रीनगर की हेरिटेज देखेंगे। और इनसे जो बात हो रही थी, दे हैव ऑलवेज वांटेड टू विजिट कश्मीर, लेकिन आज तक ये आ ना पाए बिकॉज ऑफ द परसेप्शंस पीपल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। और आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो भी अब शुरू हो गया है। वी हैड अ वंडरफुल ईयर इन टूरिज्म और ये सब मुमकिन हो सका बिकॉज ऑफ ऑल द इनिशिएटिव्स दैट वर टेकन नॉट जस्ट बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट बट बाय द एंटायर ट्रैवल ट्रेड, जिसमें हमारे जो KCCI है, हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, हमारे हाउस बोट वाले हैं और सारा जो ट्रेड है उनका इनिशिएटिव है। कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी दुनिया में जानी जाती है और अभी जो मेरी इनसे बात हो रही थी, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट हाउ वेल दे हैव बीन ट्रीटेड ऑल अक्रॉस जहाँ पे भी ये गए। एंड आई एम श्योर दे विल प्रूव टू बी आवर एम्बेसडर्स और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि और भी कई लोग सारी करेंगे। गल्फ से खासकर ये एक बहुत अच्छा आज इनिशिएटिव है कि लोग आए हैं और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से भी लोग ज़रूर आएंगे। MOU किया था बहरीन चैम्बर्स के साथ, SMEs के साथ,
اور اس کے کانسیکوینٹ آپ دیکھ رہے ہیں آج. دس از اے بگننگ اینڈ مور انیشیٹیوز ول بی ان فیوچر انشاءاللہ. ٹوڈے Bahrain bikers are here and tomorrow inshallah people from Bahrain will be here and they will act as promoters of Kashmir tourism. From Bahrain, head road captain and safety from Bahrain Bikers. We arrived in Kashmir 3 days ago. Kashmir, I mean, I never felt that I'm gonna feel I'm not in my home country. I felt like home, and like people are so generous, so welcoming, so warm, and the environment itself, the weather, the food, the culture itself in general. I mean, it's amazing. I mean, honestly, Kashmiri people should be proud of themselves. So today we will be exploring the city and the old city of Srinagar. And we are going to go around and explore more about Srinagar and how people, I mean local people live in Srinagar, how daily life goes from sunrise to sunset, and inshallah we'll be having a good time. I live in Bahrain. I'm Indian, but I'm a Bahraini as well. They make me really feel welcome. Being part of this ride has been amazing. یہ پہلے بار میں انڈین ہو کے بھی لداخ پہلے بار جموں کشمیر پہلے بار آئی ہوں. بہت اچھا لگا ہے. کنٹری بہت بہت سندر ہے اینڈ ایکسپیرئنس ہیز بین ویری گڈ, امیزنگ ایکسپیرئنس. ویری ایکسائٹیڈ. وی ڈڈ very good routes. It's extremely challenging. So we learnt a lot, and riding with the group is just. پٹن گراؤنڈ میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا. ٹورنامنٹ کا افتتاح میونسپل کمیٹی پٹن کے چیئرمین پرتھی پال سنگھ اوبرا نے کیا. اس موقع پر دیگر شخصیات کے علاوہ پولیس کے افسران بھی موجود رہے. پہلے میچ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین بھی یہاں موجود رہے. اس ٹورنامنٹ میں 30 سے زیادہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. آرگنائزر باڈی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو منشیات اور دوسرے جرائم سے دور رکھنے کی غرض سے اس ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا تاکہ نوجوانوں کو بہتر پلیٹ فارم مہیا کرایا جا سکے. ایسوسیشن نے یہاں پہ آرگنائز کیا ہے کیا جائے, ڈرگ سے دور رکھا جائے. اور اس میں یہ بھی مقصد ہے کہ جو پٹن کے یوتھ ہے ان کو زیادہ تر چانس نہیں مل رہا ہے کھیل کود میں. ہم اب اپنے لیول پہ ایک کوشش کی کہ یہاں کے جو لڑکے ہیں ان کو پلیٹ فارم دیا جائے. امید یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس سے جو لڑکے ہیں وہ سامنے آئے اور رانجی ٹرافی کم سے کم رانجی ٹرافی کھیلے یا اسٹیٹ انڈر 19 کھیلے, انڈر 16 کھیلے, جس سے کہ پٹن کے جو لڑکے ہیں ان میں شوق واپس بیدار ہو اور وہ کھیل کود میں اپنا نام کمائے. ہمارا مدعا اور مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو ہم ڈرگز سے یا کسی اور فحش کام سے روک سکے. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے کاموں میں خرچ کرے اور یہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے. بہت ہی اچھا قدم ہے. ہمارے آرگنائزر جو بھی اس ٹورنامنٹ کے ہیں انہوں نے بہت ہمت سے کام دکھایا ہے. یہ بچے جو ہمارے ہیں یہ کھیلنے کے طرف جائیں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اب ان کے پیرنٹس سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کا بچوں کا پوری طرح سے خیال رکھیں. اور جو یہ کھیل کود کی طرف سے جا رہے ہیں اگر بچے ان چیز میں ملوث ہوں گے یہ بہت اچھا قدم ہے. اس سے بچے دوسری گندی عادتوں میں نہیں پڑیں گے. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آرگنائزرز کا بھی اور جتنے بھی لوگ پٹن کے ہیں. نگر میں ایک نوجوان گریجویٹ نے مٹی کے برتنوں کو بنانے اور ان کو رنگ و روغن سے سجانے سنوارنے کے ہنر کو زندہ کرنے کا ذمہ لے لیا ہے. عمر کمار نے چمکدار مٹی کے برتنوں کے اپنے منفرد تصور کے ساتھ نہ صرف مٹی کے برتنوں کو دوبارہ لائم لائٹ میں لایا بلکہ ان کی مصنوعات ہاتھوں ہاتھ فروخت بھی ہو رہی ہیں اور بےحد پسند بھی کی جا رہی ہیں. شادیوں کے سیزن کے ساتھ ہی دیوالی بھی قریب ہے. عمر کمار کے پاس بلک آرڈر موجود ہیں. ہمارے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی ان سے یہ خصوصی رپورٹ آپ بھی دیکھیے. اشبا نشاط میں یہ چھوٹی گلیاں اور بائلیں سری نگر کی ہیں جو کبھی وادی کشمیر میں مٹی کے برتنوں پر کیے جانے والے خوبصورت رنگ و روغن نقش و نگاری کا گڑھ ہوا کرتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہنر آہستہ آہستہ اپنی چمک
खो बैठा है। धात के बर्तनों की आमद ने न सिर्फ इस खूबसूरत दस्तकारी को बुरी कुम्हारों को भी बेरोजगार कर दिया। मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल का कल्चर वादी कश्मीर में सदियों से चला आ रहा है और ऐसे बर्तन हर घर का हिस्सा होते हैं। कुछ मनफी नुकात के चलते कुम्हारों की नौजवान नस्ल ने इस दस्तकारी की विरासत को छोड़कर दीगर तिजारती पेशों को अपना लिया, लेकिन इसी इलाके के एक नौजवान ने ग्रेजुएट किया और फिर इस हुनर को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी उठाई। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के फौरी बाद उमर कुमार को नौकरी नहीं मिली। इस नाकामी के बाद उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के हुनर को का फन दस्तकारी के कुछ माहिरों से खानियार के इलाके में सीखा, जहां सिर्फ इस किस्म के बर्तन बनाए जाते थे। उमर कुमार ने इस चमकदार आर्ट वर्क को अपनी मसनूआत पर मुतारफ कराया और जल्द ही सार्फिन की जानिब से इसका जबरदस्त रद्द अमल भी सामने आ गया। ग्रेजुएशन की है और मैंने बहुत जगह फॉर्म भी भरा और रिज़ल्ट उधर से वापस कुछ नहीं आया। इसके बाद मैंने सोचा मैं अपना ही आर्ट क्यों ना आगे बढ़ाऊं कश्मीर में। यही आर्ट मैंने आगे बढ़ाया। इसकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा हो गई, इसी से मेरा घर भी चलता देता हूँ। कम से कम मैं इस टाइम 10-15 घर वालों को रोज़गार देता हूँ। इसकी वजह मैं उनसे ये पोर्ट आइटम ख़रीदता हूँ, उसके ऊपर कलर वलर चढ़ाता हूँ और फिनिशिंग वाला कलर चढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट में इसको लाता हूँ। उस वजह से बहुत कम से कम 15-20 घर वाले हैं मेरे पास जिनसे मैं अब माल कलेक्ट करता हूँ। इस वक्त उमर कुमार न सिर्फ अपने लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं बल्कि बहुत से दूसरे खानदानों को भी रोजगार के बेहतर मौके फराहम कर रहे हैं। दिवाली करीब आ रही है, शादी का सीजन भी चल रहा है। उमर और उनके दीगर कारकुनों के पास दिया और के हैं। इन कुम्हारों का कहना यही है कि इस हुनर में अब भी बहुत से नौजवानों को रोजगार फराहम करने की अच्छी गुंजाइश मौजूद है। आज हर कुन चीज से तुमक नार ज्यादा खुद ज्यादा वन आए क्या दिवाली आए तो यमो दोप यह ये मे आज चंगस 5-8 सासन साय मे दोपस यह कर कह पर्वा बह दिम बन क्या ब्रोह मिसाल ये मिसाल आज ब्रो 20 वरी 25 वरी बट बई तिमन हेरस पे लगान दिन वटुक तिम लगान मगर यह ये पे हालात खराब गई तत पे आव न मिसाल रूद क्या। मिट्टी के बर्तनों से अपनी मोहब्बत और शौक के साथ उमर कुमार ने हाल ही में अपने तौर पर एक सर्वे किया था और पता चला था कि श्रीनगर शहर में अब 500 कुम्हारों में से सिर्फ 40-50 कुम्हार ही ये काम कर रहे हैं। उमर का कहना है कि अगर मुताल्लिका महकमा मदद करे तो इससे उन नौजवानों की हौसला अफजाई हो सकती है जिन्होंने ये हुनर छोड़ दिया था। में उसको इस आर्ट को मशीन की ज़रूरत है। इंडिया में है वो मशीन मगर ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, मशीन देके, इसको बोलते हैं पग मिल मशीन। वो मिट्टी जो होती है उसको मिक्सर बोलते हैं, मिक्स करती है मिट्टी को, उसके बाद इसके ऊपर काम होता है। अगर वही मशीन अगर इधर मिलेगी ना इन पोर्ट कुम्हार को यही मशीन में, फिर सारे जिन्होंने छोड़ा वो भी यही काम करेंगे, जिन्हें जो नौजवान है वो भी यही काम करेंगे अगर वो मशीन इनको मिलेगी। घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने के कई तिब्बी फवायद के साथ साथ इनकी मांग कई गुना बढ़ गई है। जरूरत इस बात की है कि प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए ताकि बाजारों में मौजूद। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, डीजी प्रिजन एचके लोहिया कत्ल मामले के ताल्लुक से क्राइम ब्रांच ने जांच की जिम्मेदारी, आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में यह जांच होगी। क्राइम ब्रांच ने 6 स्पेशल ऑफिसर्स को जांच के लिए मुंतखब किया है। एसआईटी रवाना हो चुकी है। तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर को पेश करेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तेजिन सिंह सोडी। तेजिन जी, इस अहम मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, आपको याद होगा कि इस माह के शुरुआत में एक सनसनी फैल गई थी जब रात को डीजी प्रिजन एचके लोहिया का शव उनके घर पे मिला था। उसके बाद तफ्तीश जो हुई उसमें पता चला कि उनका जो सिंह है यासिर पे दबिश डाली गई। कुछ ही दूर ग्याला चक एरिया से यासिर को गिरफ्तार किया गया और तब ये अनुमान लगाया गया कि यासिर ही है जिसने एचके लोहिया का कत्ल किया। यासिर ने जो इंट्रोगेशन उसकी हुई, जो उससे पूछताछ हुई, उसमें उसने ये माना कि उसने ही कत्ल किया था। उसने उनका गला रेत के कत्ल किया और उसके बाद उनके जो एचके लोहिया की बॉडी थी उसको जलाने की भी कोशिश की। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जो जांच है क्राइम ब्रांच के हवाले, क्राइम ब्रांच की जो विंग है उसने जांच की जो जांच संभाल ली है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे सिट कहा जाता है, वो भी बना ली है, जिसमें 6 सदस्य होंगे और एक एसएसपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर इसे हेड करेंगे, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल कत्ल हुआ है। ये एचके लोहिया जो थे डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन थे, 93 बैच के ऑफिसर थे, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सर्विंग आईपीएस ऑफिसर थे जम्मू कश्मीर के। तो इसलिए अभी एक सिट बना दी है, सिट इस केस की
انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور پولیس وہ کرائم برانچ کو دے دی ہے کہ آگے اس کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی وہ کرائم برانچ کرے گی. جی ہنا تجین جی، ہم نے دیکھا تھا کہ بہت جلد اس معاملے کو سالو کر لیا گیا تھا، حل کر لیا گیا تھا. چند ہی گھنٹوں میں یہ پورا معاملہ جو ہے یہ سامنے آ گیا تھا. یہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے. دیکھیے ہنا بالکل صحیح کہا آپ نے. جموں کشمیر پولیس نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس جو مین اپرادھی ہے یاسر اس کو اریسٹ کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی کئی تار جو ہیں وہ سلجھے نہیں ہیں. موٹیو کیا تھا یاسر کا بھی سامنے نہیں آیا ہے. حالانکہ جموں کشمیر پولیس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو جموں زون کے ہیں مکیش سنگھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں کوئی بھی ملیٹنسی یا ٹیررزم اینگل سامنے نہیں آیا ہے. بالکل یاسر ڈپریشن میں تھا، لیکن ڈپریشن میں اس نے اتنا بڑا قدم لے لیا کہ جس انسان نے اسے پچھلے 6 مہینے سے ایک نوکری پہ رکھا تھا اس کا قتل کر دیا. اس وقت جب وہ ڈی جی پریزن اپنے گھر پہ تھے، وہاں لوگوں سے گھرے ہوئے تھے. جی تو اس طرح کا جو اس نے یاسر نے قدم اٹھایا، اس وجہ سے اس نے اتنا ایکسٹریم قدم اٹھایا. اس چیز کی جو ساری جانچ ہے وہ ہونی باقی ہے. سارے جو اینگل ہیں اس کے سلجھنے باقی ہیں. اس لیے یہ جو سٹ بنائی گئی ہے ایس ایس پی رینک آفیسر کی نگرانی میں، وہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گی. جی ہنا بالکل. تو یہ کافی آپ نے اہم بات یہاں پر بتائی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا رہی، کیا کچھ موٹیو رہا، یہ جاننا بھی ضروری ہے، اور اس لیے اس جانچ کی کافی اہمیت جو ہے وہ مانی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ سوڈی آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر ایڈیٹر JN کے تیجین سنگھ، اہم تفصیلات فراہم کر رہے تھے. آج کل اسٹیڈیم میں ہائی ٹیک فلڈ لائٹس کی تنصیب نے کشمیر میں کھیلوں کو گویا ایک نئی زندگی بخشی ہے. وہ دن گزر گئے جب وادی میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی کھیلوں کی تمام سرگرمیاں روک دی جاتی تھیں، لیکن اب اسٹیڈیم میں ہائی ٹیک فلڈ لائٹس لگنے کی وجہ سے کھلاڑیوں اور شائقین دونوں میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے. مقامی نوجوانوں نے حکومت کے اس قدم کو بے حد سراہا ہے اور کہا ہے کہ فلڈ لائٹس میں کھیلنا بہت اچھا. لائٹس میں کھیلتے ہوئے الجھ جاتے تھے. سال 2019 میں جب TRC ٹرف اسٹیڈیم سری نگر میں پہلی بار آؤٹ ڈور کھیلوں کی سہولت شروع کی گئی تھی، جہاں فلڈ لائٹس لگائی گئی تھی، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن نے جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کے ذریعے تقریباً 30 سے زیادہ اسٹیڈیمز میں فلڈ لائٹ نصب کر دی ہے. انتظامیہ کا ماننا ہے کہ کھیل کود کی سرگرمیاں نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں. بہت شکر گزار ہے کہ اب ہمارے کو یہ فیسلٹیز ملی ہے. اس سے پہلے جب بھی میں نے دیکھا تھا، میں نے انڈیا کشمیر سے باہر دیکھا تھا، کیونکہ جب بھی ہم باہر جاتے تھے ہمارے میچ فلڈ لائٹس ہوتے تھے سیکنڈ ڈویژن، تو ہم بہت اسٹرگل کرتے تھے کیونکہ یہ ایٹماسفیئر ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو اب جو ہی یہ فلڈ لائٹس ہیں یہاں ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے. ایزی ان وے کہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی دن میں لوگ جو اپنی چیزیں کرتے ہیں وہ ختم کر کے شام کو لوگ آرام سے پریکٹس کرنے آ سکتے ہیں. اور فلڈ پہلے والے ٹائم پہ ہمیں اسکول ہوتا تھا، کالجز ہوتے تھے بچوں کے، تو شام میں وہ اسپورٹس پہ دھیان نہیں دے پاتے تھے. اب جیسے کہ فلڈ لائٹس آ گئی ہیں اور میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے انسٹال کیا ہے. اس کی وجہ سے جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں جو اسپورٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ اسٹڈیز کو سفر نہ ہو ان کی، اور وہ اسپورٹس کو بھی آگے جا سکیں، نیشنل کھیل سکیں، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے اس فلڈ لائٹ. سب سے بڑا فائدہ ہے آپ کا جو پلینگ ٹائم ہے، پلینگ ڈیوریشن ہے، وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے لڑکے ہیں کچھ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کی نہ تو پڑھائی پہ اثر پڑتا ہے، نہ تو ان کے روزگار پہ اثر پڑتا ہے. کشمیر کے اسٹیڈیم میں ہائی ٹیک فلڈ لائٹس کے انسٹال ہونے سے سپورٹس کو نئی جان ملی ہے. بیت گئے وہ دن جب یہاں پہ 6 بجے جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہالٹ
कोई प्रैक्टिस या मैच नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ के नौजवान जो है वो बहुत खुश है और वो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो हाई टेक फ्लड लाइट्स जो है वो स्टेडियमों में जो है वो इंस्टॉल की गई है, जिसकी वजह से वो शाम को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े फोरम्स पे अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।